डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। खाना खानु भयो, हैड डिनर, हैड डिनर। तिमी सुत, यू स्लीप, यू स्लीप। मसँग कुरा नगर, डू नॉट टॉक टू मी, डू नॉट टॉक टू मी। मेरो मैसेज को रिप्लाई किन दिनुहुन्न, वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग टू माई मैसेज, वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग टू माई मैसेज। तिमी मसँग कुरा गर्न चाहदैनौ हैन, यू डोन्ट वान्ट टू टॉक टू मी डू यू, यू डोन्ट वान्ट टू टॉक टू मी डू यू। के तपाईँ मलाई आफ्नो नम्बर दिन सक्नुहुन्छ, क्यान यू गिभ मी योर नम्बर, क्यान यू गिभ मी योर नम्बर। कसलाई मन पर्छ, हु ऑल लाइक्स इट, हु ऑल लाइक्स इट। तपाईँ के चाहनुहुन्छ, व्हाट डू यू वान्ट, व्हाट डू यू वान्ट। आजको गृह कार्य, टुडेज होमवर्क, टुडेज होमवर्क। स्कूल जानु भयो, डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल। यो को हो, हु इज दिस, हु इज दिस। कस्तो रहो, हाउ वाज इट, हाउ वाज इट। नुहाउनु भएको छ, हैव यू टेकन अ बाथ, हैव यू टेकन अ बाथ। मुक्त भयो, गॉट फ्री, गॉट फ्री। तपाईलाई अंग्रेजी थाहा छैन, डिड यू नो इंग्लिश, डिड यू नो इंग्लिश। सर आज ट्यूशन छ, सर इज देयर ट्यूशन टुडे, सर इज देयर ट्यूशन टुडे। के तपाईसँग समय छ, डू यू हैव टाइम, डू यू हैव टाइम। के गर्नुहुन्छ पढाइ वा जागिर, व्हाट डू यू डू स्टडी और जॉब, व्हाट डू यू डू स्टडी और जॉब। तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, आर यू फ्री, आर यू फ्री। मेरो अर्डर कहिले आइपुग्छ, व्हेन विल माई अर्डर अराइव, व्हेन विल माई अर्डर अराइव। आज कक्षा छ कि छैन, इज देयर क्लास टुडे और नॉट, इज देयर क्लास टुडे और नॉट। तपाईलाई के समस्या छ, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू। के तपाईँ मलाई आफ्नो नम्बर दिन सक्नुहुन्छ, क्यान यू गिभ मी योर नम्बर, क्यान यू गिभ मी योर नम्बर। नानीको घर वा हजुरआमाको घर, नानीज हाउस और ग्रैंडमदर्स हाउस, नानीज हाउस और ग्रैंडमदर हाउस। आजदेखि इंस्टाग्राम बन्द, इंस्टाग्राम क्लोज्ड फ्रॉम टुडे, इंस्टाग्राम क्लोज्ड फ्रॉम टुडे। तपाईले आफ्नो खाजा खानु भयो, डिड यू हैव योर लंच, डिड यू हैव योर लंच। म स्कूल आए, आई केम टू स्कूल, आई केम टू स्कूल। के तपाईँ बुझ्नु भयो, हैव यू वोकन अप, हैव यू वोकन अप। सुत्नु भयो, हैव यू स्लेप्ट, हैव यू स्लेप्ट। तपाईको परिवार कस्तो छ, हाउ इज योर फ्यामिली, हाउ इज योर फ्यामिली। मसँग कुरा गर्नुहोस्, टक टू मी, टक टू मी। तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ, व्हाट डू यू वान्ट टू डू, व्हाट डू यू वान्ट टू डू। छिटो बोल्नुहोस्, स्पीक फास्ट, स्पीक फास्ट। सुन्दा राम्रो, गुड टू हियर, गुड टू हियर। उनी सुतिरहेका छन्, ही या शी इज स्लीपिंग, ही या शी इज स्लीपिंग। बिजुली फेरि सुरु भयो, द पावर रिज्यूम्ड, द पावर रिज्यूम्ड। तिमीलाई
मबाट के काम What work do you have from me? What work do you have from me? तिमी मसँग किन बोल्दैनौ? Why don't you talk to me? Why don't you talk to me? तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? Where are you from? Where are you from? कति बजे आउनु पर्छ हजुर? What time do we have to come, sir? What time do we have to come, sir? तपाईँ आफ्नो भन्नुहोस्. You tell yours. You tell yours. आजको कक्षाको समय कति हो? What's the time of today's class? What's the time of today's class? म आज कति बजे आउनु पर्छ? What time do I have to come today? What time do I have to come today? के तपाईँ मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? Can you talk to me? Can you talk to me? म तिमीलाई चाहन्छु. I want you. I want you. तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? Where are you from? Where are you from? म गएको थिएँ. I had gone. I had gone. के तपाईँ मलाई नोटहरू पठाउन सक्नुहुन्छ? Can you send me the notes? Can you send me the notes? घर पुग्नुभयो? Have you reached home? Have you reached home? आफ्नो नम्बर दिनुहोस्. Give your number. Give your number. कता गयो? Where have you gone? Where have you gone? के भयो जवाफ किन नदिने? What happened? Why don't you reply? What happened? Why don't you reply? तपाईँ किन जान चाहनुहुन्छ? Why do you want to know? Why do you want to know? के हुन्छ? What happens? What happens? मलाई तपाईको मद्दत चाहिन्छ. I need your help. I need your help. कहाँ राख्ने? Where to put it? Where to put it? तपाईको जन्मदिन कहिले आउँछ? When does your birthday come? When does your birthday come? के तपाईले आफ्नो डिनर खानुभयो? Have you had your dinner? Have you had your dinner? तपाईले आफ्नो खाजा खानुभयो? Did you have your lunch? Did you have your lunch? पुग्नुभयो? Have you reached? Have you reached? केही खाऊं. Eat something. Eat something. छिटै आउनुहोस्. Please come soon. Please come soon. बाबाबाट. From papa. From papa. म तिमी कहाँ आउन चाहन्छु? I want to come to you. I want to come to you. जानु भएन? You didn't go. You didn't go. कुन विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ? Which school do you study in? Which school do you study in? तपाईको कुन कक्षामा हुनुहुन्छ? Which class are you in? Which class are you in? म तिम्रो साथ चाहन्छु. I want your support. I want your support. के तपाईँ मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? Can you talk to me? Can you talk to me? मलाई तपाईको नम्बर दिनुहोस्. Give me your number. Give me your number. कति बजे सुत्नुहुन्छ? By what time do you sleep? By what time do you sleep? आज ऑफिस आउनुहुन्छ? Will you come to the office today? Will you come to the office today? यो कुन ठाउँ हो? Which place is this? Which place is this? तपाईको जन्मदिन कहिले हो? When is your birthday?
When is your birthday? पढ्दै हुनुहुन्छ? Are you studying? Are you studying? बाबा आउनुभयो. Papa has come. Papa has come. खाना सेवा गर्नुहोस्. Serve food. Serve food. मेरो नम्बर कहाँ पायो? Where did you get my number? Where did you get my number? कति पढ्नुभयो? How much have you studied? How much have you studied? तपाईँ केटा हो कि केटी? Are you a boy or girl? Are you a boy or girl? तपाईलाई के काम छ? What work do you have? What work do you have? तिमीलाई मबाट के चाहिन्छ? What do you need from me? What do you need from me? म तिमीको हुँ थाहा पाउन सक्छु? May I know who you are? May I know who you are? हेरौँ. Let's see. Let's see. आज मेरो भाइको जन्मदिन हो. Today is my brother's birthday. Today is my brother's birthday. तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ? Are you a student? Are you a student? तपाईलाई मन पर्ने गीत कुन हो? Which is your favorite song? Which is your favorite song? तिमीलाई के भयो? What happened to you? What happened to you? के तपाईँ मलाई कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? Can you make me talk? Can you make me talk? के खानु भयो? What did you eat? What did you eat? ठीक छ, यो नगर्नुहोस्. Okay, don't do it. Okay, don't do it. Daily use English sentences. खाना खानु भयो? Had dinner. Had dinner. तिमी सुत. You sleep. You sleep. मसँग कुरा नगर. Do not talk to me. Do not talk to me. मेरो मेसेजको रिप्लाई किन दिनुहुन्न? Why are you not replying to my message? Why are you not replying to my message? तिमी मसँग कुरा गर्न चाहदैनौ हैन? You don't want to talk to me, do you? You don't want to talk to me, do you? के तपाईँ मलाई आफ्नो नम्बर दिन सक्नुहुन्छ? Can you give me your number? Can you give me your number? कसलाई मन पर्छ? Who all likes it? Who all likes it? तपाईँ के चाहनुहुन्छ? What do you want? What do you want? आजको गृह कार्य. Today's homework. Today's homework. स्कूल जानु भयो? Did you go to school? Did you go to school? यो को हो? Who is this? Who is this? कस्तो रहो? How was it? How was it? नुहाउनु भएको छ? Have you taken a bath? Have you taken a bath? मुक्त भयो. Got free. Got free. तपाईलाई अंग्रेजी थाहा छैन? Did you know English? Did you know English? Sir, आज ट्यूशन छ. Sir, is there tuition today? Sir, is there tuition today? के तपाईसँग समय छ? Do you have time? Do you have time? के गर्नुहुन्छ पढाइ वा जागिर? What do you do? Study or job? What do you do? Study or job? तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ? Are you free? Are you free? मेरो अर्डर कहिले आइपुग्छ? When will my order arrive? When will my order arrive?
आजा कक्षा छ कि छैन? Is there class today or not? Is there class today or not? तपाईलाई के समस्या छ? What's the problem with you? What's the problem with you? के तपाईँ मलाई आफ्नो नम्बर दिन सक्नुहुन्छ? Can you give me your number? Can you give me your number? नानीको घर वा हजुरआमाको घर? Nani's house or grandmother's house? Nani's house or grandmother house? आजदेखि इन्स्टाग्राम बन्द. Instagram closed from today. Instagram closed from today. तपाईले आफ्नो खाजा खानुभयो? Did you have your lunch? Did you have your lunch? म स्कुल आएँ. I came to school. I came to school. के तपाईँ बुझ्नुभयो? Have you woken up? Have you woken up? सुत्नुभयो? Have you slept? Have you slept? तपाईको परिवार कस्तो छ? How is your family? How is your family? मसँग कुरा गर्नुहोस्. Talk to me. Talk to me. तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ? What do you want to do? What do you want to do? छिटो बोल्नुहोस्. Speak fast. Speak fast. सुन्दा राम्रो. Good to hear. Good to hear. उनी सुतिरहेका छन्. He या she is sleeping. He या she is sleeping. बिजुली फेरि सुरु भयो. The power resumed. The power resumed. तिमीलाई मबाट के काम? What work do you have from me? What work do you have from me? तिमी मसँग किन बोल्दैनौ? Why don't you talk to me? Why don't you talk to me? तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? Where are you from? Where are you from? कति बजे आउनु पर्छ हजुर? What time do we have to come, sir? What time do we have to come, sir? तपाईँ आफ्नो भन्नुहोस्. You tell yours. You tell yours. आजको कक्षाको समय कति हो? What's the time of today's class? What's the time of today's class? म आज कति बजे आउनु पर्छ? What time do I have to come today? What time do I have to come today? के तपाईँ मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? Can you talk to me? Can you talk to me? म तिमीलाई चाहन्छु. I want you. I want you. तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? Where are you from? Where are you from? म गएको थिएँ. I had gone. I had gone. के तपाईँ मलाई नोटहरू पठाउन सक्नुहुन्छ? Can you send me the notes? Can you send me the notes? घर पुग्नुभयो? Have you reached home? Have you reached home? आफ्नो नम्बर दिनुहोस्. Give your number. Give your number. कता गयो? Where have you gone? Where have you gone? के भयो जवाफ किन नदिने? What happened? Why don't you reply? What happened? Why don't you reply? तपाईँ किन जान चाहनुहुन्छ? Why do you want to know? Why do you want to know? के हुन्छ? What happens? What happens? मलाई तपाईको मद्दत चाहिन्छ. I need your help. I need your help. कहाँ राख्ने? Where to put it? Where to put it?
तपाईको जन्मदिन कहिले आउँछ? When does your birthday come? When does your birthday come? के तपाईले आफ्नो डिनर खानुभयो? Have you had your dinner? Have you had your dinner? तपाईले आफ्नो खाजा खानुभयो? Did you have your lunch? Did you have your lunch? पुग्नुभयो? Have you reached? Have you reached? केही खाऊं? Eat something. Eat something. छिटै आउनुहोस्. Please come soon. Please come soon. बाबाबाट. From papa. From papa. म तिमी कहाँ आउन चाहन्छु? I want to come to you. I want to come to you. जानु भएन? You didn't go. You didn't go. कुन विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ? Which school do you study in? Which school do you study in? तपाईको कुन कक्षामा हुनुहुन्छ? Which class are you in? Which class are you in? म तिम्रो साथ चाहन्छु. I want your support. I want your support. के तपाईँ मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? Can you talk to me? Can you talk to me? मलाई तपाईको नम्बर दिनुहोस्. Give me your number. Give me your number. कति बजे सुत्नुहुन्छ? By what time do you sleep? By what time do you sleep? आज ऑफिस आउनुहुन्छ? Will you come to the office today? Will you come to the office today? यो कुन ठाउँ हो? Which place is this? Which place is this? तपाईको जन्मदिन कहिले हो? When is your birthday? When is your birthday? पढ्दै हुनुहुन्छ? Are you studying? Are you studying? बाबा आउनुभयो. Papa has come. Papa has come. खाना सेवा गर्नुहोस्. Serve food. Serve food. मेरो नम्बर कहाँ पायो? Where did you get my number? Where did you get my number? कति पढ्नुभयो? How much have you studied? How much have you studied? तपाईँ केटा हो कि केटी? Are you a boy or girl? Are you a boy or girl? तपाईलाई के काम छ? What work do you have? What work do you have? तिमीलाई मबाट के चाहिन्छ? What do you need from me? What do you need from me? म तिमीको हुँ थाहा पाउन सक्छु? May I know who you are? May I know who you are? हेरौँ. Let's see. Let's see. आज मेरो भाइको जन्मदिन हो. Today is my brother's birthday. Today is my brother's birthday. तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ? Are you a student? Are you a student? तपाईलाई मन पर्ने गीत कुन हो? Which is your favorite song? Which is your favorite song? तिमीलाई के भयो? What happened to you? What happened to you? के तपाईँ मलाई कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? Can you make me talk? Can you make me talk? के खानुभयो? What did you eat? What did you eat? ठिक छ, यो नगर्नुहोस्. Okay, don't do it. Okay, don't do it. Daily use English sentences. खाना खानुभयो? Had dinner. Had dinner. तिमी सुत. You sleep. You sleep. मसँग कुरा नगर. Do not talk to me. Do not talk to me.
मेरो मेसेजको रिप्लाई किन दिनुहुन्न? Why are you not replying to my message? Why are you not replying to my message? तिमी मसँग कुरा गर्न चाहदैनौ हैन? You don't want to talk to me, do you? You don't want to talk to me, do you? के तपाईँ मलाई आफ्नो नम्बर दिन सक्नुहुन्छ? Can you give me your number? Can you give me your number? कसलाई मन पर्छ? Who all likes it? Who all likes it? तपाईँ के चाहनुहुन्छ? What do you want? What do you want? आजको गृह कार्य Today's homework. Today's homework. स्कूल जानु भयो? Did you go to school? Did you go to school? यो को हो? Who is this? Who is this? कस्तो रहो? How was it? How was it? नुहाउनु भएको छ? Have you taken a bath? Have you taken a bath? मुक्त भयो. Got free. Got free. तपाईलाई अंग्रेजी थाहा छैन? Did you know English? Did you know English? सर, आज ट्यूशन छ. Sir, is there tuition today? Sir, is there tuition today? के तपाईसँग समय छ? Do you have time? Do you have time? के गर्नुहुन्छ पढाइ वा जागिर? What do you do? Study or job? What do you do? Study or job? तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ. Are you free? Are you free? मेरो अर्डर कहिले आइपुग्छ? When will my order arrive? When will my order arrive? आज कक्षा छ कि छैन? Is there class today or not? Is there class today or not? तपाईलाई के समस्या छ? What's the problem with you? What's the problem with you? के तपाईँ मलाई आफ्नो नम्बर दिन सक्नुहुन्छ? Can you give me your number? Can you give me your number? नानीको घर वा हजुरआमाको घर? Nani's house or grandmother's house? Nani's house or grandmother house? आजदेखि इन्स्टाग्राम बन्द. Instagram closed from today. Instagram closed from today. तपाईले आफ्नो खाजा खानुभयो? Did you have your lunch? Did you have your lunch? म स्कूल आएँ. I came to school. I came to school. के तपाईँ बुझ्नुभयो? Have you woken up? Have you woken up? सुत्नुभयो? Have you slept? Have you slept? तपाईको परिवार कस्तो छ? How is your family? How is your family? मसँग कुरा गर्नुहोस्. Talk to me. Talk to me. तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ? What do you want to do? What do you want to do? छिटो बोल्नुहोस्. Speak fast. Speak fast. सुन्दा राम्रो. Good to hear. Good to hear. उनी सुतिरहेका छन्. He या she is sleeping. He या she is sleeping. बिजुली फेरि सुरु भयो. The power resumed. The power resumed. तिमीलाई मबाट के काम? What work do you have from me? What work do you have from me? तिमी मसँग किन बोल्दैनौ? Why don't you talk to me? Why don't you talk to me? तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ?
वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? कति बजे आउनु पर्छ हजुर? व्हाट टाइम डू वी हैव टू कम सर? व्हाट टाइम डू वी हैव टू कम सर? तपाईँ आफ्नो भन्नुहोस्। यू टेल योर्स। यू टेल योर्स। आजको कक्षाको समय कति हो? व्हाट्स द टाइम ऑफ टुडेज क्लास? व्हाट्स द टाइम ऑफ टुडेज क्लास? म आज कति बजे आउनु पर्छ? व्हाट टाइम डू आई हैव टू कम टुडे? व्हाट टाइम डू आई हैव टू कम टुडे? के तपाईँ मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? क्यान यू टक टु मी? क्यान यू टक टु मी? म तिमीलाई चाहन्छु। आई वान्ट यू। आई वान्ट यू। तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? म गएको थिएँ। आई ह्याड गॉन। आई ह्याड गॉन। के तपाईँ मलाई नोटहरू पठाउन सक्नुहुन्छ? क्यान यू सेन्ड मी द नोट्स? क्यान यू सेन्ड मी द नोट्स? घर पुग्नुभयो? हैव यू रिच्ड होम? हैव यू रिच्ड होम? आफ्नो नम्बर दिनुहोस्। गिभ योर नम्बर। गिभ योर नम्बर। कता गयो? वेयर हैव यू गॉन? वेयर हैव यू गॉन? के भयो जवाफ किन नदिने? व्हाट हैपेंड व्हाई डोंट यू रिप्लाई? व्हाट हैपेंड व्हाई डोंट यू रिप्लाई? तपाईँ किन जान चाहनुहुन्छ? व्हाई डू यू वान्ट टू नो? व्हाई डू यू वान्ट टू नो? के हुन्छ? व्हाट हैपेन्स? व्हाट हैपेन्स? मलाई तपाईको मद्दत चाहिन्छ। आई नीड योर हेल्प। आई नीड योर हेल्प। कहाँ राख्ने? वेयर टू पुट इट? वेयर टू पुट इट? तपाईको जन्मदिन कहिले आउँछ? व्हेन डज योर बर्थडे कम? व्हेन डज योर बर्थडे कम? के तपाईले आफ्नो डिनर खानुभयो? हैव यू हैड योर डिनर? हैव यू हैड योर डिनर? तपाईले आफ्नो खाजा खानुभयो? डिड यू हैव योर लंच? डिड यू हैव योर लंच? पुग्नुभयो? हैव यू रीच्ड? हैव यू रीच्ड? केही खाऊं। ईट समथिंग। ईट समथिंग। छिटै आउनुहोस्। प्लीज कम सून। प्लीज कम सून। बाबाबाट। फ्रॉम पापा। फ्रॉम पापा। म तिमी कहाँ आउन चाहन्छु? आई वान्ट टू कम टू यू। आई वान्ट टू कम टू यू। जानु भएन? यू डिडेन्ट गो? यू डिडेन्ट गो? कुन विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ? विच स्कूल डू यू स्टडी इन? विच स्कूल डू यू स्टडी इन? तपाईको कुन कक्षामा हुनुहुन्छ? विच क्लास आर यू इन? विच क्लास आर यू इन? म तिम्रो साथ चाहन्छु। आई वान्ट योर सपोर्ट। आई वान्ट योर सपोर्ट। के तपाईँ मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? क्यान यू टक टु मी? क्यान यू टक टु मी? मलाई तपाईको नम्बर दिनुहोस्। गिभ मी योर नम्बर। गिभ मी योर नम्बर। कति बजे सुत्नुहुन्छ? बाय व्हाट टाइम डू यू स्लीप? बाय व्हाट टाइम डू यू स्लीप? आज अफिस आउनुहुन्छ? विल यू कम टू द अफिस टुडे? विल यू कम टू द अफिस टुडे? यो कुन ठाउँ हो? विच प्लेस इज दिस? विच प्लेस इज दिस? तपाईको जन्मदिन कहिले हो? व्हेन इज योर बर्थडे? व्हेन इज योर बर्थडे? पढ्दै हुनुहुन्छ? आर यू स्टडिङ? आर यू स्टडिङ? बाबा आउनुभयो। पापा हैज कम। पापा हैज कम। खाना सेवा गर्नुहोस्। सर्व फूड। सर्व फूड।
मेरो नंबर कहाँ पायो? वेयर डिड यू गेट माई नंबर? वेयर डिड यू गेट माई नंबर? कति पढ्नु भयो? हाउ मच हैव यू स्टडीड? हाउ मच हैव यू स्टडीड? तपाईँ केटा हो कि केटी? आर यू अ बॉय और गर्ल? आर यू अ बॉय और गर्ल? तपाईलाई के काम छ? What work do you have? What work do you have? तिमीलाई मबाट के चाहिन्छ? What do you need from me? What do you need from me? म तिमीको हुँ थाहा पाउन सक्छु? May I know who you are? May I know who you are? हेरौँ, let's see. Let's see. आज मेरो भाइको जन्मदिन हो. Today is my brother's birthday. Today is my brother's birthday. तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ? Are you a student? Are you a student? तपाईलाई मनपर्ने गीत कुन हो? Which is your favorite song? Which is your favorite song? तिमीलाई के भयो? What happened to you? What happened to you? के तपाईँ मलाई कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? Can you make me talk? Can you make me talk? के खानु भयो? What did you eat? What did you eat? ठिक छ, यो नगर्नुहोस्. Okay, don't do it. Okay, don't do it.